प्रोग्राम का आगाज उस कुरान करीम की तिलावत से करना चाहता हूँ जो पूरे इंसानियत के लिए, पूरे आलम के लिए, पूरी दुनिया के लिए, पूरी कायनात के लिए नुस्खे हयात और नुस्खे कीमिया है, जो मौजिज़ा भी है, रहनुमा भी है, ग़िज़ा भी है, दवा भी है, शिफा भी है। ये कुरान जो ग़िज़ा भी है, दवा भी है, शिफा भी है। ये कुरान जिससे तय होते हैं सब दर्जात रूहानी। ये कुरान जिसने कुफ्र और शिर्क की जड़ काट कर रख दी, मैं तौहीद से जिसकी हुई दुनिया में अर्ज़ानी, मैं तिलावत कलामुल्लाह के लिए मदरसा अरबिया तामीर मिल्लत फैज़ुल्लाहगंज लखनऊ के शोबे किरत के माहिर उस्ताद कारी मोहम्मद सलमान साहब जैदपुरी से दरख्वास्त करता हूँ कि तशरीफ लाएं और बाज़ाब्ता तौर पर तिलावत कलामुल्लाह के ज़रिया इस प्रोग्राम का आगाज़ करें। मुअज़्ज़ज़ सामिईन किराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون. سبحان الله. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا
सुभान अल्लाह। وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز. सुभान अल्लाह। المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما
والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى